हेलो। हाय, अस्सलाम वालेकुम। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हाँ, मैं हर रोज आपके साथ सितारों के बारे में प्रोग्राम कर रहा हूँ। स्टार्स क्या बोलते हैं, हाथों की लकीरें क्या बोलती हैं, जायशा क्या कहता है और आपकी लाइफ का अपना जायशा क्या कहता है। ये जायशा बहुत अहमियत की चीज है। इसको इग्नोर मत किया करें। आप हर रोज अपने स्टार्स के बारे में चेक कीजिए, और जो स्टार का शौक रखते हैं वो बहुत मोहताज जिंदगी गुजारते हैं। मोहताज जिंदगी गुजारने से बहुत फायदे हैं। आप रोड एक्सीडेंट से बच जाते हैं। आप अपने बिजनेस को बेहतरी की तरफ लेके चले जाते हैं। आप दोस्त बनाने में बहुत फायदेमंद रहते हैं कि आपको आपका स्टार बता देता है कि किस तरह के दोस्त आपके साथ चलेंगे और कैसे वर्ड के दोस्त नहीं चलेंगे। शादी करने के लिए स्टार बहुत अहमियत देते हैं कि आपको किन किन लफ्जों के साथ शादी बेहतर रहेगी, किस लफ्ज के साथ शादी नाकाम है आपकी। स्टार्स के मुताबिक आपको ये बताया जाता है कि आप जिंदगी में तरक्की करना चाह रहे हैं तो कौन सा महीना आपके लिए बेहतर है, कौन सी डेट बेहतर है, किस दिन आप क्या करें। आप कारोबार क्या करते हैं, उस कारोबार के बारे में स्टार्स आपको ये बताता है। आप काम क्या करना चाहते हैं और क्या वो आपके जायशे में बेहतर है कि नहीं बेहतर। ये तमाम चीजें तो बहुत आसान हो चुकी हैं। अब जिंदगी मुश्किल नहीं रही है। जिंदगी बहुत आसान हो गई। अगर आप आसान करना चाहते हैं तो आप अच्छे लोगों से रब्ता कर सकते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रब्ता कर सकते हैं, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप जिंदगी कैसे गुजारना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। हर चीज का हल मौजूद है। जिस तरह मेडिसिन आपको दवाई देके आपको बुखार ठीक कर देती है ना, इसी तरह स्टार्स वाली भी आपके जायशे को देखकर आपको बता देते हैं कि आपकी लाइफ किधर खराब हो रही है, किस महीने खराब हो रही है, किस जगह पर खराब हो रही है, किस पॉइंट पर आप मुश्किल में जा रहे हैं। आप फौरी तौर पर अपने आप को बेहतर करें। बेहतर कैसे हो सकता है? जैम स्टोन एंड सदका खैरात, ये चीजें आपको बेहतर कर देती हैं। उम्मीद है कि आजकल मेरे प्रोग्राम चूंकि जो इस पर आ रहे हैं, स्टार्स पर आप बड़े गौर से देख रहे होंगे। आज का सवाल, रमजान साहब मंडी बहाउद्दीन से लिखते हैं, मेरी किस्मत की लकीर क्या कहती है और मेरे हाथ की लकीर में दौलत है या नहीं। रमजान साहब, आप मंडी बहाउद्दीन से जो आपने लिखा, आपने अपनी जो मुझे डिटेल भेजी है, आपका नाम, आपकी मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, और आपने अपने दोनों हाथों का मुझे फिंगर प्रिंट भेजा है, पूरी लाइनों के प्रिंट्स भेजे हैं। उसके मुताबिक हाथ की लकीरें में दौलत है या नहीं आपने पूछा है। दौलत खो गई। 3 साल पहले आपके पास बहुत दौलत थी। उन 3 सालों में आपने उस दौलत को टिकने नहीं दिया। हाथ की लकीरों के हिसाब से दौलत आपके मुकद्दर में है। जिंदगी में बहुत कामयाबी मिली और मजीद मिलेगी, मगर किसी काम में जल्दबाजी मत करें। आपकी बर्बादी कहां शुरू हुई? 3 साल पहले। 3 साल पहले तक इतनी दौलत थी, आपसे संभाली नहीं जा रही थी। आप अयाशी में उड़ा देते थे। आप बहुत अजीब गरीब एडिक्टेड हो चुके थे। आपको समझ नहीं आती थी, या दौलत आई जाती थी, आई जाती थी, आपसे संभाली नहीं गई। आखिर फिर दौलत आपसे खो गई, रूठ गई। ये दौलत भी रूठ जाती है, इसको पहिए लगे होते हैं ना, तो दौलत भी रूठ जाती है। दौलत आपसे रूठ गई और फिर अब आप फारिग होकर बैठ गए। फिर आप जॉब की तरफ गए, आपको जॉब भी नहीं मिली। आपका जमा पूंजी थी वो खाते चले गए, खत्म हो गई। आपने कर्ज लिए। कुछ देर लोग कर्ज देते रहे कि शायद रमजान से मंडी बहाउद्दीन वाले बड़े अमीर आदमी हैं, लेकिन वो कर्ज देने लोगों ने बंद कर दी है। आपने अच्छे वक्तों में कुछ लैंड्स खरीद रखी थी, जराई जमीन, आपने उसको बेचना शुरू कर दिया, और बेचते बेचते नौबत यह आ गई कि आज आपके पास कुछ भी नहीं है, और आप मजबूर हो गए हैं कि अपने आप को पूछने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ। आपको सिर्फ एक एडिक्शन की, एडिक्टेड जो आदत थी ना आपकी, उसने आपको बर्बाद कर दिया। आप समझे कि पैसा हमेशा रहेगा। पैसा हमेशा नहीं रहता। पैसे को संभालना पड़ता है। जब संभाल के रखेंगे तो पैसा हमेशा रहता है, और जो पैसे को संभाल के नहीं रखते, पैसा हमेशा नहीं रहता। रमजान साहब मंडी बहाउद्दीन से आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब आप कहते हैं क्या बनेगा। हाथ की लकीर अभी भी आपको बता रही है कि आप बच जाएंगे। किस्मत फिर मेहरबान होने वाली है। आपके ऊपर किस्मत मेहरबान होने वाली है। अगस्त से, 25 अगस्त से दोबारा एक छक्का लगने वाला है। 25 अगस्त की डेट नोट कर लीजिए। 25 अगस्त से दोबारा एक छक्का लगने वाला है, और ये 25 अगस्त आपकी काया को पलटने लगा है।
اچانک کہیں سے غیبی پیسے آنے لگے ہیں، غیبی مدد آنے لگی ہے جو لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں آ رہی ہے، وہ کہیں سے آ جانی ہے رقم، اس رقم کو سنبھالیں اور اللہ کی مہربانیاں سمجھتے ہوئے کہ اللہ بلیسنگز کر رہا ہے آپ کے اوپر، اس پیسے کو سنبھالیں اور اپنے کاروبار کی طرف لے کے چلے، جس کاروبار کو آپ نے بند کر دیا ہے اس کاروبار پہ چلیں۔ آپ زرعی اجناس بیچا کرتے تھے، آپ گندم لے کر گندم کی بوریاں بیچا کرتے تھے، آپ چاول کی بوریاں کٹھی آپ کے پاس آیا کرتی تھی غلہ منڈی میں، آپ وہ بیچا کرتے تھے۔ آپ منڈی بہت نہیں، غلہ منڈی میں بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس سارا کاروبار تھا، وہ سب کچھ بند ہو چکا ہے، آپ کے منشی تک بھاگ گئے ہیں۔ اب شکر ہے کہ وہ جگہ بچ گئی ہے، اس جگہ کو رکھیں، اس کو نہ بیچیں۔ آپ 25 اگست کی ڈیٹ نوٹ کر لیں، 25 اگست سے دوبارہ آپ کو موقع مل رہا ہے، کروڑوں روپے کا مال لوگ آپ کو دینے لگے ہیں، دینے والے ہیں اچانک کہ جناب ہمارا مال بیچ کے ہمیں پیسے دے دینا۔ اور جب آپ کے پاس مال آ جائے گا 25 اگست سے آپ اپنے گوڈاؤن میں رکھنا شروع کر دیں گے، آپ دیکھیے گا مال آپ کا کئی گنا زیادہ بکنا شروع ہو جائے گا اور آپ دوبارہ کروڑ پتی بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن پلیز بیویئر یور نیگیٹو تھنگس، بیویئر یور اڈکٹڈ چیزیں، بیویئر یور ایڈکشنز، ان سے بچ کے رہنا آپ نے۔ جب آپ ان سے بچ کے رہیں گے نا تو یہ قسمت آخری موقع دینے لگی ہے آپ کو۔ اس آخری موقع پر غلہ منڈی کے دوبارہ بے تاج بادشاہ بننے لگے ہیں آپ، اتنا پیسہ آنے لگا ہے اور لوگوں کے قرضے بھی اتر جائیں گے۔ اور اپنے آپ کو سیدھا رکھیں، اپنی اولادوں کو پالیں، اپنے گھر کو بہتر رکھیں اور دوبارہ یہ غلطی مت کرنا جو کہ آپ کے ستارے یہ کہہ رہے ہیں آخری موقع 25 اگست کو آنے والا ہے۔ آپ نے سٹون پہننا ہے، آپ نے سواج سٹون سے سٹون لے کر پہننا ہے، اور سٹون آپ نے پہننا ہے یلو اگیٹ آپ نے پہننا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے براؤن اگیٹ پہننا ہے۔ یلو اگیٹ آپ نے لیفٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہننا ہے سواج سٹون کا 13 کیرٹ کا، براؤن اگیٹ آپ نے 13 کیرٹ کا سواج سٹون کا اپنے رائٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہننا ہے۔ یہ سٹون آپ کو سواج سٹون سے ملیں گے۔ سواج سٹون کا نمبر ہے 0333550011۔ آپ یہ سٹون سواج سٹون والے آپ کے دروازے تک آپ کو سٹون پہنچا دیں گے، رنگ کے ساتھ بنا کر دیں گے۔ آپ یہ پہنیے اور آپ دیکھیے 25 اگست کا ویٹ کریں کس طرح مہربانی ہونے والی ہے۔ اپنی غلہ منڈی کی شاپ جو ہے جہاں بیٹھتے تھے اس کو کھولنا شروع کر دیں، بیٹھنا شروع کر دیں، منشی بھاگے نو پرابلم، خود بیٹھیں، اب گھر میں نہ رہیں، آپ خود بیٹھیں اور 25 اگست تک آپ کے پاس مال آنے والا ہے۔ آپ اس سارے مال کو بیچیں گے، گندم آ رہا ہے، منجی آ رہی ہے، مکئی آ رہی ہے، آپ نے بہت کچھ آ رہا ہے، آپ بیچیں گے، ایون کہ چینی بھی آ رہی ہے، آپ اپنے گوڈاؤن میں رکھیں گے، آپ مال بیچیں گے اور بہت اچھے پیسوں سے مال بکے گا۔ آپ کو دوبارہ موقع مل رہا ہے، اللہ رب العزت دوبارہ موقع دینے لگا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو دوبارہ بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ لیکن یہ موقع آخری ہے، ہاتھ کی لکیریں نیمرولوجی ستاروں کی روشنی یہ کہتی ہے یہ آخری موقع ہے۔ اگر یہ موقع گزر گیا تو رمضان صاحب منڈی بہالدین سے پھر نہ کہنا اٹ از نو یوز کرائنگ آور اسپلٹ ملک، پھر جب چڑیاں چگیں کھیت کچھ نہیں لبے گا آپ کو، لہٰذا اپنے آپ کو بہتر کیجیے اور بہتری کا موقع دوبارہ آپ کو ملنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ نگہبان۔